हाँ क्या है देखु ना तो सब ट्रेन हो भगवान पहुंच जाइए सुंदर मंदिर पछरे पूजा करता तुम घर सो सज कर रख से पूजा कर तो भाव जो कहला नानी आइसो पूजा करियो देखिए सुंदर है मंदिर मुन्ना ना मासी तुम बापांगर ना मो बापर गाँव पर की गाँ की मंदिर एटा षठी मंदिर है षठी रे शनि मंदिर विमला मंदिर फूल बगीचा ये डाकुचंदी कि नानी ओए रही था जाऊँ मुझे देखिए बुली फोटो उठाऊन तार छुआ छुआ उठाऊन वाह केते सुंदर फूल पड़ची बड़ा फूल है ना ये बाहाघर भी हो पार हाँ घर किए रोचन ये बाबू छेटा गुड़ा कि घर कनी कार एटा लंबू घर ना हां 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 लंबू घर पर गछ माळिया भीतर थिला सेटा गछ पर सेई गछ माळिया केते सुंदर काम होई देखछु ना रंग केतेटा प्रकार लागे जे देखुता चलो मौसी जीव ना चलो ऊँग लिखाई कि ठाकुर बोधे शिला हाँ से जीव ना बाहन का चलो तमें जीव तुम बाटे आम जीव आम बाटे तुम स्कूल ताने ये माटी घर थिला हाँ तो भांगी गले एबरा षष्ठ सप्तम दिटा हिला हाँ माटी घर हिला
तुमको ये छाड़िले पाठ पढ़िया अजा अजा ना ना आई केते जाए पाठ पढ़ले ताने चल हाँ दुर्घटना स्थली की देखिया पाई एबे आमे जाउछु बाहनगा रेल दुर्घटना स्थली की देखिया पाई चल मिलु माँ माँ ये गोटे थिला पुलिस अच्छा छाड़बेनि आहार भीतर कोबरा जो आसले ना कन्या सब आहार भीतर लगे ट्रेन ऊपर कला जरी पकड़ देछन पूरा सब गड़ी के पड़छ चक्का ऊपर करके से नना कहला गुटे बगी पड़छ गुटे तो केते पड़छ मां केते आ भी तो सब लोक थिले तो लोक थिले तो मोरी की टणा कुतरा करे काढते तांकर फोटो उठौछि यूट्यूबर कहन हां रास्ता देखो ताको तार भीतर टक्का धेर हां हे भगवान ई बले सब हेतला कथि गिरा जाउछ आ तो खराब लागियो ना से एते जोर जीवा आज्ञा सेही तो कुछ से बोली ए मां मां से बगीटार किछि नाही एत्ती छतु हेछि से बगीटा देखो मां एबे देखिला बेले मो देह हाथ कोन हेछि हां सब देखिछन मुन्ना ना देखिला बेले मो देह किसे हेछि एत्ते अवस्था हेतला एटा को भीतर पड़तला एटा को मशीन में काढी के पड़तला एठी पकी जनी ए से भीतर पड़थिला से ऊपर मालो कट कट कट। मालो के हेतला भगवान ये देखिला बेले मो देह हाथ कौन इस कि अवस्था हेछि मु भाबुछि भीतर को टिके हेतिला एई मार्केट रे ना हे भगवान मालो हाँ क्या हेछि देखछु ना केते सब ट्रेन लाइन केते दुखद घटना प्रभु भगवान भगवान की अवस्था हेछि यही से तेंतुली गछ मार जल्दी बंद कर यही तेंतुली गछ भाई यही ते कोचिंग दासी की यही तेंतुली से गड़े देले करे से जिला पुलिस यही पट जी लोक ठिया होते बाड़े ट्रेन यही पट जी लोक ठिया होते जाते बाड़े आसी मझे क्या यही घर ए घर कि बाजिलानी बाजी ना सामने बाड़ा थिला चक्का ये गुड़ाक ना है सेकंड दिन आसले तले पड़ता
ସବୁ ଯେ ମଝିରେ ପଡ଼ିଥିଲା ପେଲିକାଣି ଇଆଡ଼େ ପଡ଼ିଲା ଟିକେ ନା ସେଇଠି ପଡ଼ିଥିଲା ସବୁ ନଈ ଯୋଡ଼ି ସବୁ ପଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ନଈ ଅଧା ଥିଲା ଆରି ଭିତରେ ପୁରା ସେ ସବୁ କାଢ଼ିକି ଉଦ୍ଧାର କରିକି ନେଲେ ତଳୁ ଆସିବ କେତେ କି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ପୁଣି ଚାଲିଲା ଟ୍ରେନ୍। ट्रेन आसला बेलू मत डर लगुच ट्रेन आसला बेलू मत डर मानुच ଟିକେ ଉଠେଇ ଦେ ଭିତରେ ବସିతే ତାଙ୍କୁ ବି ଡର ଲାଗୁଥିବ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇନା ଯାଉଛନ୍ତି କାମ ବି ଚାଲିଛି ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ ଏଇଟା ପାସେଞ୍ଜର ନା ଖାଲି ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ସେଦିନ ବି ଏମିତି ଯାଉଥିଲା ଟ୍ରେନ୍ ଆଉ ଘଟିଗଲା ଅଘଟଣ। ତାକୁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭଦ୍ରକ 12 ମିନିଟ୍ ସେଦିନ ଏମିତି ଯାଉନଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭଦ୍ରକ 12 ମିନିଟ୍ 12 ମିନିଟ୍ କେତେ ଜୋର ତାନେ ଯାଉନଥିବ। ସେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଦିନ ବି ଏମିତି କିଛି କରିଥିବେ କାମ କରିନଥିବେ ଡେଲି ତ ଏଇଟା ତେଲିକା ଘଟଣା ପୁଣି କିଏ ରାତିରେ କାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ ଫୋନ୍ ତ ଜୋରସେ ଯାଉଥିବ ଏଇନା ସିନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି ନା ଏତେ ଧୀରେ ଯିବ ନା କରମଣ୍ଡଳ ପୁଣି କେଜାଣି ତାକୁ ଯଦି ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ ଯାଉଥିବ। ହଁ ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଏଇଟା ଲାଲ ବତି ଜଳିବା କଥା ଅରେଞ୍ଜ କାହିଁ ଜଳୁଛି ଛୁଆ ଗାଡ଼ି ପାରେଲାଣି ପରା ସେ ଯୋଉ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି। ଓହୋ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବେବି ନାନୀଙ୍କ ଘରେ। ମା ଗୁଡ଼ ବାଜି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆମର ପିତାମା ଥିବ କରୁଛ ନା କେବେଳେ ହଁ ଛିଡ଼େଇ ଦିଅ ନହେଲେ ଟିକେ ଛିଡ଼େଇ ଦିଅ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବେବି ନାନୀଙ୍କ ଘରେ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଘରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଆକାଶ ତାଙ୍କ ଘରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କେଉଁଠି ଆଣିଲେ ଫୁଲ ହେଁ ଏତେ ଫୁଲ କେଉଁଠି ଆଣିଲେ? ଗଞ୍ଜିନା ଗଞ୍ଜିନାରୁ ଆସିଛି ଗଞ୍ଜେଇ ସରି ଗଞ୍ଜେଇ ନୁହେଁ କିଏ ଲ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚେଇଛୁ ବେବି ନାନୀ ଘରେ। ତାଙ୍କୁ କିଏ ଡାକୁଥିଲେ ଗୋଟେ ବାଟରେ କିଏ ଡାକୁଥିଲେ ମାଉସୀ ତମକୁ? ମୁନାଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ କହିଲେ ଇଏ ଅଟିକିଲା ମାତ୍ରେ ରହିଲେ ଆଉ ଯିବେନି। ହଁ ଏଇ ବାହାନଗା ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖିତେ ହଁ ଦେଖିଲେ ମା ଦେଖିକି ମୋ ଦେହ ହାତ ଥରିଲା ଏତେ କେତେ ଟ୍ରେନ୍ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଏରକ ପଡ଼ିଛି ତ ଦେଖିନେ ତ କାନ୍ଦ ମାଣ୍ଡିବ। ମତେ କାନ୍ଦ ମାଣ୍ଡୁଥିଲା ମୁଁ କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦିଲି। ଖାଲି ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଦେଖିପାରିଲେ ମାଲୋ କି ଘଟଣା ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ ଏତେ ହଁ ପରା କାନ୍ଦ ଆସିଯାଉଛି ଆଖିର। ହଁ ଥାଉ ତୁଳନି ତୁଳନି ଲେଟ୍ ହଁ କରନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ କେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ଆଉ କରିବେ ନା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ମିଠା ଅଛି ଫ୍ରିଜରେ ଭର୍ତ୍ତି ଆହୁରି ପୁଣି ଘିନାଛନ୍ତି ଆମେ ଆସିଛୁ ବୋଲି। ଆସ ତମ ପାଇଁ ମିଠା ଆଣିଛନ୍ତି ଖାଅ। ଆମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁ।
जो परिस्थिति तांको जेतेବେଳେ खराब तांको जाइथिले टिके एबे पुलिस वाला ससाहस देते जाई एटा हमको घर देखंतु एटा हमको घर देखंतु बेबी नानी एठी आम पई कोड बनाउछि छटा हबो आज्ञा खाऊँ छेना मुड़की